ସତ କଥା ଏଟା। ହଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ ମାନେ କେବେ ସେ ଦେଇଥିଲା ସେ ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ୱେଟର ବି କହିଲା, ମାନେ ଆସିକି ପୁଅକୁ କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଆଣ୍ଟି କୁହ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥର ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜିତନ୍ତୁ। ଆରେ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଭାରି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମତେ ଭାରି ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛ ନା, ଓଡିଆ ଖାଲି ଏଠି ଆସିକିରି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇ ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। कौन बनेगा करोड़पति रे ओडिया बहुर कमाल हर सीट रे बसे दुनिया को दिखाई देले जे ओडिया वाले किसी से कम नहीं। चौद्वार फार्मासिस्ट नानी को एही अद्भुत सफलता रे शुभेच्छा जणाइबाकू तांको बासभवन रे पहुंचिले विशिष्ट समाजसेवी तथा टांगी सालेपुर बीजेपी नेता हिमांशु महांती। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଥିଲ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସତ କଥା ଏଟା। ହଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ ମାନେ କେବେ ସେ ଦେଇଥିଲା ସେ ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ୱେଟର ବି କହିଲା, ମାନେ ଆସିକି ପୁଅକୁ କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଆଣ୍ଟି କୁହ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥର ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜିତନ୍ତୁ। ଆରେ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଭାରି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମତେ ଭାରି ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛ ନା, ଓଡିଆ ଖାଲି ଏଠି ଆସିକିରି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇ ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ସେଦିନ ସତରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କଣ କହିଲେ, ଖାଲି ଓଡିଆ ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ୱାର୍ଡ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ, ଗୋଟେ ହାଉସ ୱାଇଫ ବି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିରୁ ଭାବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପାଠ ପଢୁଥିବ ସେ କଣଟା କରିପାରିବ। এই যে আচিভমেন্টটা কেমতি লাগুଛି ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କୁ ଏ ଆଚିଭমেଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ ସେମାନେ ମତେ ବାଉଁଶର ତ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛଅ ହିଁ ମାରିଛି। ପଚାରିଲେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରେ, ଏମିତି ଏତେ ଟାଇମ ପାଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟାଇମିଂ କଣ, ଯଦି ତମେ କରିଦେଲ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ହିସାବରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ? ନାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ହଉନି, ସେଇଟା ନୁହଁ, ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ହାତକୁ ଆସିବ। ସିଏ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା, ନହି କଣ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୃଗା। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଶୋଇଥିବା ସିଂହ ପାଟିରେ କେବେ ହରିଣ ପଶିଲେଣି? ହରିଣ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୋ ପାଇଁ କେବିସି ଥିଲା ହରିଣ, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡିଥିଲି। ଆଉ କେବିସି ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କौन बनेगा करोड़पति, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଟା ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନହେଇ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତେଣୁ ଟିକେ ଡାଉଟରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବି ଆଉ ସି ଭିତରେ ମୋର ଡାଉଟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କନଫର୍ମ ଥିଲେ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ବି ଆଉ ସି ସେ ଦିଟା ରିଲିଜ, ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଇଛି କୋଉଟା ହେଇନି ମୁଁ ଡାଉଟରେ ଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ବି ମତେ କହିଲେ ଡବଲ ଡିପ୍ ଅଛି ତମର, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଡିପ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ଆଉ ଗେମ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିପାରିବନି ଯଦି ନେଇଗଲ, ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 50 ଲାख ବହୁତ ନା ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ, ଆକୁ ଯଦି ରିସ୍କ ନେବି ଯଦି ନହେଲା ସେଇଥିଲାଗି କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେବି। ରିସ୍କ ନବାର ଥିଲା, ରିସ୍କ ନେଇଥିଲେ ବରଂ ହଁ ଜିନିଷର ରିସ୍କ ନଥିଲେ କିଛି ମଜା ନଥାଏ। ସେଇଟା ଠିକ, ଗୋଟେ ଅପ ଟୁ ରେଞ୍ଜ ଜାଗା ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ କଥା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କୌଣସି କୌଣସି ନାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ଟା ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଟା ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ରିସ୍କ ନବା ଦରକାର ଥିଲା, ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ ରିସ୍କ ନବାଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନବାର ଥିଲା, ନେଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ରିସ୍କ ନେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଭୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଟା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଭାବିଲି ଯେ ରିସ୍କ ନେଇଯିବି, କାରଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଇଫ ଲାଇନ ବି ଥିଲା ନା ଡବଲ ଡିପ୍ ଟା।
डबल डिप थिला आ डबल डिप नेले छाड़ी हबनी बहुत गुड़ा जिनस थिला जोड़ा कि मोर पिला दिन आज जाके जहाँ जहाँ भी मु करिछि सब जिनस मो मुंडरे आसथिला तेडो मु भाबिली नाइ मु एते आ रिस्क नै परिबिनी सार को भी कहथिले मु सार मु एते स्ट्रेस संभाली परिबिनी कारण मोर टिके भी कार्डियक प्रॉब्लम रहउछि मु कहली मु एते स्ट्रेस नै परिबिनी जदी भूल हेगला मु कोन हे जिवो मोर सत कथा सेइथिले मु बेसी निजु को विड्रॉ करनेली बच्चन सर मत बहुत हेल्प करचंती काहे कि ना सेठी फ्रेंडली माहौल कले जे जेमती गोटे लोक डरबनी से फास्ट भाबथिले नर्वस हे जिवो कोन करबा तापर मु ओडिया हिंदी कहबाटा भी मोर टिके मिस्टेक हिच सर सेटा एडजस्ट कर नै जाय ओडिया रे जगन्नाथ को भल भाबरे जानि चंदी फास्ट मते पचाले कटक टा कोठी समुद्र पाखरे मु कहले नै सर आपण बारबाटी स्टेडियम जानि चंदी हेटु कहले हां हां स्टेडियम जानि मु कहले सर कटक टा सेठी ना ताले आपण कहला आपके घर कहां है चौद्वार का मु कहले सर उसके पास है महानदी के पास भी है अच्छा पुरी मंदिर जगन्नाथ को लेकर भारी पॉजिटिव कारण जगन्नाथ फटो मुझे फास्ट देती भारी खुशी हो जाते देखिकी कहले ये जगन्नाथ जी है उड़िया ओडिशा का मुझे सर हम उड़िया है तो ओडिशा से इनको ही लाएंगे ना किसको लाएंगे से दिन भी सी मत जगन्नाथ बहुत जो माने आमर ब्रेक हो जाऊला सर जगन्नाथ भारी बहुत जिन पचारि मत माने आम जगन्नाथ संस्कृति जानते समलाई ठाकुर को जानते ठाकुरानी की जानते हैं मतलब पचाले ये समलाई कुछ है आपके यहाँ मुझे सर संबलपुर में है वो देवी है ना अच्छा ये कहले ये सारला का मतलब क्या है दुकान ना सारला मेडिसिन सुनो ना कहले ये सारला कौन है मुझे सर ये भी हमारी एक देवी है ना अच्छा कहला उड़िया लोग बहुत मानते हैं देवियों को मुझे हाँ सर हम मानते हैं नहीं नहीं मो पुओ मो लगे बहुत शुभ सी शुभ कहीं ना मोर फास्ट रू कहूँ मो पुओर जिते जन्म होता मुझे सीरीयस होती 24 घंटा पर देखती कारण मो माँ कहवा कथा जिते से जन्म है मत लगुला गोटा पटू जम फिटूला गोटे पटू तो पुओ फिटूला मुझे सीरीयस हो जाती कारण गोटे हार्ट प्रोब्लेम था कहीं जान ना तेणु सी मोल शुभ अलवेज शुभ अशुभ नुह आकू नहीं जीवार कारण हूँ सी मत बहुत स्ट्रेंथ देती मुझे जो भांगी जाइए ना मुझे सी मो हाथ धरी उठे देती ना तू पार तू ही पारू चल आउ स्वप्न देखा सी मत बहुत प्रोत्साहन देती आशा अधिक ना पुओ आशा अधिक तू आशा अधिका था तार कॉन्फिडेंस मो ऊपर कॉन्फिडेंस तू पार माँ पुओर भल पाइबा माने गोटे निबिड़ संपर्क माँ पुओर से संपर्क आज प्रमाण कर जहा माने सब पुओर माँ प्रति भल पाइबा रहू ओडिशावासी अमिताभ बच्चन सर भी कहले कहले स्टेज रे माँ मैंने पुओ को लेकिन आसती मो पुओ बस हट सीट फास्ट टाइम देखु गोटे पुओ ता माँ को लेकिन आसी सी हट सीट बस हाँ ओडिशा रू मुझे कहली सर ये मेरा बेटा कम बाप ज्यादा है जिते मामा हट सीट बसते शेष प्रश्न था मामा को जो पचरा मामा कही पार जानी हेल्पलाइन भी से तुमको कौन लगुला मामा जो डिसीजन नौ ठीक लगे ना भूल लगे सर 1000 टंका 50 लाख जाए सी जो आसला से गट्स फीलिंग उपर बेसी भरोसा करी आसला किंतु जदि गोटे जगार एमती लगुच नाई एटा ठीक हबनी ताहले जदि से डिसीजन नौ से जगार नाई एटा मो रिस्क नेबिनी सेटा परफेक्ट नहीं आपन के मिले सेटा मां को लगतला एटा आपन लागितला एटा एक्चुअली नंबर अछि कि नंबर नाही जे मो मामा एटा जीती जिबे मो आंसरटा सेटा कम सर मते लागुथला जे से चांस नहीं जीवो बट जते बेले से क्विट भी कर देला सेते बेले मते ठीक ठाक लागला मते लागला जे नाही जदी से डिसीजन नै छी हमन से किछि तो भाबी के ही नै थियो कारण जने 50 लाख जाके आसीबा छोट कथा न सर जदी मां को मनोबल करया पे एक कथा कहले एटा तो हृदय रे ना एटा मो हृदय रे ताकू मनोबल बढ़ाया पई मु बहुत किछि कहि छी किंतु एटा होछि मो हृदय रे कथा मु ताको स्टार्टिंग जते बेले से क्वेश्चन दे कि आसी सरला जते बेले हम जानिलु जे एटा करेक्ट थिला से जोटा भाबुथला ता परे मु तो सेम जिंस आंसर करथि जदि एते बड़ जगह को आसिकी तू रिस्क नबा को तते लागु छी जे ना एटा मे भी भूल हेई जाई पारे जदि आपन से क्वेश्चन रे आंसर आपन बजे आपन दे परथि ना मो क्वेश्चन आंसर जानना थिले